Hello guys, welcome back for my YouTube channel. So wala ko nag-vlog kay takan kay kong trabahoon, kay online class pa jud mi. Takan kay kong assignment, mag-drawing pa ko, mag-answer pa ko. Unsa may kinabuhi nato? Kapuya sa ring linog-linog uy. Upat na yung takto. Ay katulad ay. So guys, let's do my makeup. Go! Unsa pa man inyong gihuwat uy. Sa mong gipanghuwat. Si mong crush. Go! Guys, medyo gamay-gamay na akong makeup. Hindi na masyadong daghan kayo ha. So guys, mo rin akong makeup. Let's do our makeup. First is blush. Wala man di primer, hurot man. So mag-blush no, ta diretso. Go, unsa pa man atong gihuwat sig inuwi. Ayo lagi bi. Next is liquid blush. Next is highlighter. Next is lips. Akong gamit is this Magic Lipstick Lip Serum Coconut. Wow! Wait, pero video o kanya video. Nag-vlog siya mo. Di siya kay Bones of a vlog. Nagbuan na. Bye!